देखिए, मुल्क के अवाम से मेरी गुजारिश है कि नफरतों को हम ना सुने, मोहब्बतों को बढ़ावा दें। कश्मीर में जिस प्रकार से, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित भाइयों से जुल्म हुए, उसी तरह कश्मीरी मुसलमानों से भी, उन मुसलमानों से जो मॉडरेट सोच के थे, जो कश्मीरियत में यकीन रखते थे, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, उनके साथ भी उसी तरह जुल्म हुए। ठीक उसी तरह कश्मीरी सिखों के साथ भी जुल्म हुए, जो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ थे और कश्मीरियत पे यकीन रखते थे। एक तरफा ना जाए। हाँ, बिल्कुल गुनाह हुआ, बहुत गलत हुआ, कश्मीरी पंडित भाइयों को मार के यहां से भगाया गया। भगाने वाले सारे कश्मीरी मुसलमान नहीं थे, लेकिन हाँ, जिन्होंने मारा वो कश्मीरी मुसलमानों के घरों से ही थे, हमारी ही बस्तियों से थे। इसलिए हमें काफी दुख है। मैं उस जनरेशन की तरफ से माफी मांगता हूं, कश्मीरी पंडित भाइयों से, वो वापस अपने घरों आए। लेकिन हमारे मुल्क के आवाम से मेरी दरख्वास्त यह है कि कश्मीर 30 साल से जल रहा है, कश्मीर की उस आग को जो है खत्म करना है, उस पे पानी जो है लगाना है, ना कि तेल डालना है। तेल डाल के वो आग और उभरेगी, पानी लगा के वो आग खत्म होगी, तब हम तामीर नौ कर सकते हैं कश्मीर को। आइडिया ऑफ इंडिया पूरे दुनिया में छा गया है। कश्मीर भारत माता का एक बेटा है, जिस तरह बंगाल, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, असम, बिहार है। इस बेटे को भी वही हक, वही इज्जत और वही अजमत मिलनी चाहिए भारत माता से। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, एक बहुत ऊंची शानदार हमारा एक ग्लोरियस पास्ट है, हमारा रिच कल्चर है। उस बड़े रिच कल्चर में कश्मीर और कश्मीरियत एक छोटा सा बट यूनिक कल्चर है, उसको प्रिजर्व किया जाए। हमारे इस तामीर नौ के ख्वाब में पूरी भारत की जो अवाम है वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, जिस तरह हम आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए शाना बशाना खड़े हैं। बस यही मेरी मैसेज है। ये सिर्फ जावेद के तवक्कात नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर अवाम के तवक्कात है, बिलखुसूस वादी कश्मीर के अवाम के तवक्कात। जब मैं अवाम कहता हूं, उसमें सारे तबके, सारे मजहबों के लोग आते हैं, सारे एथनिसिटीज के लोग आते हैं। एक जम्मू कश्मीर अवाम का दिल टूटा हुआ है, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। जितना भी पैसा यहां पे आता है, पैसा बहुत आता है, लेकिन ऑन ग्राउंड उतना पैसा नहीं लगता है। बीच में सिस्टम में कहीं पे जो है गड़बड़ है, उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई किया जाए। ये गड़बड़ सबको पता है कहां पे है, कैसे है, ये गड़बड़ सबको पता है। उस गड़बड़ को ठीक किया जाए। कश्मीरी अवाम, बिलखुसूस कश्मीरी नौजवान को सिस्टम में लाने के लिए सिस्टम को साफ और शफाफ करना है। जिन लोगों ने 30 साल में जुल्म जबर किए, चाहे कश्मीरी मुसलमान पे जुल्म किया हो, कश्मीरी पंडित पे जुल्म किया हो, उन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने पब्लिक के पैसे को लूटा, लंदन में, दुबई में रखा, जिन्होंने पार के पैसे लिए, चाहे वो दुबई से, पाकिस्तान से या सऊदी अरब से लिए, जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तब जाकर कश्मीरी नौजवान को हम कह सकते हैं यह सिस्टम सही है, पुराना सिस्टम गलत था, यह सिस्टम सही है, आइए इस सिस्टम का हिस्सा बने। गलत रास्ते को तर्क करके सही रास्ते पर आके अपनी मौज कश्मीर, मदर कश्मीर को फिर से हम हंसता खेलता देखें। उस प्रोसेस में हम तभी कश्मीरी नौजवान को ला सकते हैं। जो कश्मीरी नौजवान भटका हुआ है, आज ड्रग्स में है, आज होपलेसनेस की जिंदगी बिता रहा है, होप है ही नहीं कश्मीरी नौजवान में, उनको आप तभी कह सकते हैं जब आप उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ोगे अंडर लॉ, जिन्होंने यहां पे जुल्म किए, जिन्होंने 87 का इलेक्शन रिग किया, जिन्होंने 96 में इलेक्शन मैनेज किए, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस को पामाल किया, जिन्होंने अपने वर्करों को एमबीबीएस, बीटेक, केएस की सीट ऑन अ प्लेटर दी, मेरिट को किल करते हुए, जिन्होंने गरीब को कभी नहीं समझा, जिन्होंने पसमानदा कास्ट के मुसलमानों को अपने जूते के बराबर नहीं समझा। कश्मीर में एक और फसाड है, अपर कास्ट के मुसलमान और लोअर कास्ट के मुसलमान। लोअर कास्ट के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रखी है, वो ऑप्शन है गन। आप देखिए जो लोअर कास्ट के मुसलमान हैं, जिनमें कुछ नाम वातल, हांजी, शेख, गनाई, कुमार, गोजरी या फिर हजाम, उनके बच्चों को आज तक किसी ने नहीं सुना, किसी ने मदद नहीं की उनकी।
جب تک آپ سوسائٹی میں ہر طبقے کے لوگوں کو اکول اپرچونٹیز نہیں دیں گے تب تک شاید سوسائٹی ایبسولوٹ اور پیسفل نہیں بن سکتی ہے. ہم پہ سارے ہندوستانیوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ اس چیز سے باور کریں کہ 87 کی ریگنگ جنہوں نے کی انہیں جیل میں ڈالا جائے, 96 میں جنہوں نے الیکشنز مینج کیے انہیں جیل میں ڈالا جائے. ڈیموکریسی کی سب سے ہولیسٹ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے الیکشن, یہ ایک تہوار ہوتا ہے, فیسٹیول ہوتا ہے, آپ نے اسی کو پامال کیا. اور آپ کیسے آج بھی انجوائے کر سکتے ہو جنہوں نے کشمیر کا پیسہ لندن میں ہوٹلوں میں لگایا, دبئی میں ہوٹلوں میں لگایا, شاپنگ مال میں لگایا, ان کو جیل میں ہونا چاہیے, نہ کہ یہاں ہمارے ہی سیکورٹی فورسز کے اندر رہ کر ہمیں گیان بانٹنے کے لیے انہیں یہاں کشمیر میں رکھا جائے. نہیں, اگر بیٹا کراٹے کی جگہ جیل میں ہے بالکل جو صحیح ہے اس کی جگہ جیل میں ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے سی ایم, اس وقت کے جو لوگ جنہوں نے حالات پیدا کیے ان کی جگہ بھی جیل میں ہے. جب تک انہیں بھی آپ جیل میں نہیں ڈالو گے, جب تک ان چوروں ڈاکوؤں کو جیل میں نہیں ڈالو گے جنہوں نے ہمارے پیسے کو لندن اور دبئی میں لگایا, جن لوگوں نے یہاں پہ حوالہ کا پیسہ لا کر یہاں ہمارے ہی لوگوں کے مارنے کے لیے لگا دیا, ملٹنٹو کو وہ پیسہ دیا, ہمارے کشمیری پنڈتس کے مارنے کے لیے وہ پیسہ لگایا, یہاں کے کشمیری نوجوان کو ڈرگز دینے میں وہ حوالہ پیسہ لگایا, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جب تک آپ جیل میں نہیں ڈالتے ہو تب تک کشمیر کا وکاس پاسبل نہیں ہے. جی, آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر آواز اٹھانی ہوگی اجتماعی طور پر. جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو, ناانصافی ہو رہی ہو, اسے ہم کنڈیم کریں. اور وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھیں, اپنے گلے شکوے دور کریں اور ایک دوسرے کو پھر سے گلے لگائیں. کشمیری ہندو ہوں یا کشمیری مسلم یا پھر بھارت میں بسنے والا کوئی بھی شہری ہو, آخر کر ہم تمام لوگ اسی ملک کے شہری ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آگے مل کر ہی ہمارا جو ڈریم ہے ہندوستان کو ایک اچھا ملک بنانے کا اسے پورا کر سکتے ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام سازی کرتے رہیں گے, نفرتوں کے بیج یوں ہی بوتے رہیں گے, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کا جو ٹرو پوٹینشل ہے وہاں ہم پہنچ سکتے ہیں. میری پرسنل آبزرویشن اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آپ نے ان ایونٹس کو دکھایا ہے اسی طریقے میں جیسے وہ ہوئی ویسے دکھایا ہے. شاید جو ایکچوئل مرڈرز رہے ہوں گے اس سے بھی زیادہ گروسم رہے ہوں گے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فلم کے ختم ہونے کے بعد میں سنیما ہال میں کھڑا ہو کر اور مسلمانوں کے خلاف بد زبانی کرے, ان کے جو ہے انہیں دھمکائے اور ایک پیغام دینے کی کوشش کرے کہ اب ہمارے بیچ میں ایک ایسی دیوار بن گئی ہے, ایسا ایک خلیج ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہوگا, ان آوازوں کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا ہوگا جو اس وقت سنیما ہالز سے آ رہی